तिरुपती मंदिरात प्रसादात दिल्या जाणाऱ्या लाडूंबद्दल सध्या मोठा वाद निर्माण झालाय। आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिरात भक्तांना दिल्या जाणाऱ्या लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी, प्राण्यांचे फॅट आणि फिश ऑइल असल्याचा आरोप केला गेलाय। यामुळे हिंदू समाजात रोष निर्माण झालाय। पाहुयात हा रिपोर्ट। जगभरात प्रसिद्ध तिरुपती मंदिरात जे महापाप झाले आहे ते कोट्यवधी हिंदूंच्या आस्थेसाठी धक्का आहे। तिरुपती मंदिरातील लाडूंमध्ये प्राण्यांच्या चरबीच्या तेलाचा वापर झाल्यामुळे गोंधळ उडालाय। दक्षिण भारतातील सर्वात मोठ्या मंदिरांपैकी एक तिरुपती मंदिरात असं घडल्यामुळे प्रश्न गंभीर झालाय। प्रसादात भेसळ झाल्यामुळे संपूर्ण हिंदू समाजात आक्रोश आहे। प्रसादाला परमेश्वर मानणाऱ्या भक्तांची आस्था यामुळे थेट हल्ला करण्यासारखा हा प्रकार आहे। परंतु हिंदू समाज या प्रकारच्या हल्ल्यांना आता सहन करणार नाही। आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी आरोप केला होता की मागील YSRCP सरकारने प्रसादाच्या लाडूंमध्ये कमी दर्जाची सामग्री आणि प्राण्यांची चरबी वापरली आहे। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు। ఎన్నోసార్లు చెప్పాము అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు। కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। तथापि विरोधी काँग्रेस पार्टीने या आरोपाचं जोरदार खंडन केले। परंतु सत्तेत येताच नायडू सरकारने या प्रकरणाची गंभीरतेने तपासणी केली आणि प्रत्यक्षात या प्रसादात प्राण्यांची चरबी आणि माशाचं तेल वापरलं जात होते याची पुष्टी झाली। ज्यावर अनेक बीजेपी नेत्यांचं म्हणणं आहे की हे भक्तांच्या आस्थेचा प्रश्न आहे। या प्रकरणाची तपासणी होणे आवश्यक आहे। तिरुपती बालाजीच्या प्रसादात प्राण्यांची चरबी आढळण्याच्या मुद्द्यावर काशीपासून कुरुक्षेत्रपर्यंत संतांमध्ये नाराजी आहे। अनेक संतांचे म्हणणे आहे की आंध्रच्या मुख्यमंत्रीसह सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंदिरमध्ये गैरप्रकार होणे थांबवावे। तथापि या प्रकरणाच्या गंभीरतेनुसार केंद्र सरकारने आंध्र सरकारला रिपोर्ट मागितलाय आणि ॲक्शन घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे। ब्युरो रिपोर्ट, सुदर्शन मराठी, आंध्र प्रदेश।